sayuran, lauk pauk, goreng-gorengan dan segala macam itu cukup banget 20.000 per hari. Apalagi untuk warga-warga yang rumahnya juga orang Cina. Tahu nggak pembahasan dia apa? Nilai rupiah anjlok. Betapa malunya gue sebagai orang Indonesia ya. Dan nilai rupiah parah sangat teruk sangat hancur sangat ya Tuhan, gak bisa pikir malunya. Banyak aset penting di Malaysia, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga perusahaan-perusahaan besar. Gue yakin Shell hari ini ketakutan guys. Shell ketakutan, Chevron ketakutan, British Petroleum, BP gue yakin terkencing-kencing hari ini mendengarkan berita. Malaysia kehrt in die Formel 1 zurück, das ist jetzt klar. Die Malaysia ist zurück in der Formel 1 und übernimmt einfach den Bahrain Grand Prix. Ja, du hast يكون باسم سباق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا. Wanita ini malu, geng, karena ditegur oleh Cina Malaysia. Kenapa rupiah kau teruk sangat? Wah, aib Indonesia. Udah go internasional aja nih, kata dia, geng. Namun ada segelintir orang Indonesia masih menyombongkan diri yang belaga, geng, di media sosial ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video wanita Indonesia ini merasa malu, geng, bila dengan warga Cina Malaysia. Itu dibahas kenapa rupiah kamu sangat teruk, sangat jatuh seperti itu. Ada apa dengan kepemimpinan Indonesia sekarang? Ya, kok nggak tahu, kok tanya saya, Pak. Dan masih saja, geng, orang-orang segelintir ini yang menyombongkan diri kepada negara Malaysia. Ketakutan lah, Petronas Asal ketakutan dan lain sebagainya. Padahal F1 itu sudah memilih Malaysia, bukan Malaysia yang membutuhkan Malaysia. Itu sudah faktanya, geng. Dunia lagi membicarakan negara Malaysia sekarang, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, namun kenapa orang-orang ini yang dengki iri hati kepada negara Malaysia kayak itu tidak sadar diri bahwasannya kita udah beda level dengan negara Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, kita harusnya belajar kayak gitu ya, geng. Kita harusnya mencontoh negara Malaysia hal-hal yang baiknya kayak itu. Kalau hal-hal buruknya ya jangan dicontoh. Kalau contoh hal-hal buruknya namanya idiot itu, geng. Nah, jadi gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji, jangan megado. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. teruntuk BPS yang terhormat ya, yang bilang 20.000 itu tidak masuk kategori miskin. Setuju banget. 20.000 itu termasuk kaya raya, say, ya. Termasuk cukup memenuhi segala kebutuhan rumah tangga ya. Mau dari beras, gas, minyak, garam, micin, ya, sayur-sayuran, lauk pauk, goreng-gorengan dan segala macam itu cukup banget 20.000 per hari. Apalagi untuk warga-warga yang rumahnya juga masih ngontrak, yang masih harus bayar sewa rumah. Itu cukup sekali. Kata gue, Maya, ini tuh definisi pemerintah bekerja nyata. Gue yakin itu warga ditanya satu-satu gitu kan. Pengeluaran lu berapa? Pengeluaran lu berapa? Oh, lu 20.000, lu 22.000, lu 25.000. Oh, ya udahlah, pukul rata berarti kalau 20.000 itu masih termasuk mampu dan memenuhi segala kebutuhan hidup dan menjalani permasalahan hidup seperti Avatar. Cukup banget kok 20.000 sehari ya untuk makan 3 kali sehari. Cukup juga untuk naik transportasi umum. Kan udah ada Transjakarta, udah ada angkot, udah ada apapun itulah ya yang bisa pakai apa? Gila, baru balik dari tempat photostat di tempat orang Cina. Tahu nggak pembahasan dia apa? Nilai rupiah anjlok. Betapa malunya gue sebagai orang Indonesia ya. Yang dibahas bukan apa keperluan gue, terus gue ngapain, gue kerja apa, kagak. Terus langsung ditanya gue asalnya dari mana, langsung gue jawab dong Indonesia. Dan langsung ngata-ngatain, macam mana ke orang punya nilai rupiah parah sangat teruk sangat hancur sangat ya Tuhan, gak bisa pikir malunya. Ya aku paham, kayaknya mereka kasihan ya sama orang Indonesia yang diperlakukan semena-mena sama pemerintahannya sendiri. Ini gue gak mau nyebar aib sebenarnya ya, tapi aibnya udah gue internasional. Mana tuh yang ngomong londo ireng ngaca ya, keturunan lo kali. Heran gue, bikin malu aja. Udah deh, umpetin mic-nya, jangan kasih pidato lagi deh. Tiap dia pidato nilai rupiah kacau ya, anjlok. Malu-maluin aja. Padahal selama ini tuh gue senang gitu, tiap orang Indonesia datang ke negara orang yang dipuji adalah keramat tamahannya, kebaikannya, kulinernya, keindahan alamnya. Tapi sekarang aib. Yang dibahas sekarang nilai rupiah, hancurnya birokrasi, bobroknya tatanan hukum. Udah capek kalau dibahas sama banyak. Beban banget jadi WNI seumur hidup.
Banyak aset penting di Malaysia, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga perusahaan-perusahaan besar, masih memiliki hubungan yang kuat dengan modal dan kepemilikan dari Inggris. Karena itu, sebagian keuntungan yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut juga mengalir ke luar negeri melalui perusahaan induk dan para pemegang sahamnya. Situasi ini menjadi salah satu topik yang cukup sering dibahas dalam perdebatan ekonomi Malaysia pada masa itu. Ketika Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981, ia mewarisi kondisi tersebut. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan, muncul pertanyaan yang semakin sering dibicarakan. Siapa yang menguasai aset-aset ekonomi paling penting di Malaysia? Tak lama setelah itu, sebuah peristiwa penting terjadi. Pada 7 September 1981, investor Malaysia melalui Permodalan Nasional Berhad melakukan pembelian besar-besaran terhadap saham Guthrie Corporation di Bursa Saham London. Operasi ini dipimpin oleh Tun Ismail Muhammad Ali yang saat itu menjabat sebagai Ketua PNB dan berlangsung dengan dukungan pemerintah Malaysia di bawah pimpinan Mahathir Mohamad yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Perdana Menteri. Bagi banyak pihak di Malaysia, langkah tersebut juga mencerminkan keinginan strategis yang semakin kuat untuk memperbesar kepemilikan domestik atas aset-aset strategis negara. Guthrie merupakan salah satu perusahaan perkebunan terbesar yang telah lama beroperasi sejak era kolonial. Karena itu, peristiwa yang kemudian dikenal sebagai downgrade sering dipandang sebagai salah satu momen penting dalam perubahan kepemilikan aset strategis di Malaysia. Dan pada periode yang sama, Mahathir juga memperkenalkan kebijakan yang dikenal sebagai Look East Policy. Melalui kebijakan ini, Malaysia mulai banyak mempelajari pengalaman pembangunan seperti Jepang dan Korea Selatan, terutama dalam bidang industri, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Pulang dari Malaysia, and here is my honest review. Ada beberapa update yang wajib kalian tahu sebelum berangkat. First of all, cuacanya lagi super hot dan lembab, tapi sering banget tiba-tiba hujan. So, jangan lupa selalu bawa payung lipat di tas. Next, sebelum berangkat, jangan lupa cek dulu kurs ringgit hari itu. Trust me, selisih kurs sedikit aja lumayan banget kalau budget liburan kalian besar. Kalau soal shopping, Malaysia never disappoint. Banyak promo buat baju, sneaker, skincare, sampai coklat. Apalagi kalau lu lagi musim sale, dijamin kalap. Nah, yang paling bikin aku sama temen bingung justru soal internet. Aku akhirnya pilih eSIM dari trip.com buat 4 hari. Awalnya sempat ragu karena speednya dibatasi, but honestly semuanya smooth dari Google Map, Instagram, TikTok, sampai video call. Sedangkan kalau temanku pakai roaming, ada beberapa kali sempat bermasalah sama jaringannya. So what's your choice? Tim eSIM atau roaming? Komen di bawah ya. Wanita ini malu, geng, karena ditegur oleh Cina Malaysia. Kenapa rupiah kau teruk sangat? Wah, aib Indonesia. Udah go internasional aja nih, kata dia, geng. Namun ada segelintir orang Indonesia masih menyombongkan diri yang belaga, geng, di media sosial ini. Ya, yang pertanyaan ikinya satu saja deh. Siapa yang ngedit foto-foto itu? Siapa yang ngedit? Kok digabungkan? Itu kakak, abang, adik, saudara cicitnya itu, saudara-saudara itu, geng. Siapa yang ngedit kayak gitu ya, geng? Kok mereka bersatu kembali? Bahaya. Kalau bersatu kembali bisa bahaya ini. Kenapa? Jadinya SDM warga Indonesia ini akan terguncang kembali, geng. Udah damai terguncang kembali adanya mereka kayak gitu ya, geng ya. Nah, sekarang ikinya akan mereksan kesombongan si si Benny kayak gitu ya, geng ya. Wah, ini Benny gak tahu kabar ke gimana dia tidak mengabarkan ke bahwasannya Evan lagi pilih Malaysia, lagi negara Malaysia lagi dibicarakan seluruh dunia nih, geng. Jom kita simak dulu bersama-sama. Gue yakin Shell hari ini ketakutan, guys. Shell ketakutan, Chevron ketakutan, British Petroleum, BP gue yakin terkencing-kencing hari ini mendengarkan berita karya anak bangsa berhasil menciptakan bensin yang jauh lebih bagus dibandingkan bensin buatan mereka. Kapan lagi lu bisa beli barang seharga Rp8.700 lebih murah dibandingkan Pertalite yang harganya Rp10.000. Jadi lu dengan duit 8.700 perak bisa dapat barang bensin kualitas Pertamax Turbo. Wes, canggih banget ini, guys. Ini harus dapat hadiah Nobel nih untuk perdamaian dunia nih si Bobby Boss ini. Kenapa dapat Nobel perdamaian dunia, Pak? Bukan Nobel untuk penemuan fisika atau chemistry. Ya karena energi itu suka jadi alasan negara-negara saling berperang, guys. Makanya Bobby Boss ini gue yakin bisa mendapat penghargaan Nobel nih. Karena dia menciptakan perdamaian dunia, orang gak perlu lagi saling perang untuk memperebutkan minyak bumi. Dan lebih canggih lagi, Bobby Boss ini diklaim sudah mendapatkan paten. Jadi lu baca nih beritanya. Bobby Boss sudah lahir, sudah 1 tahun ini Bobby Boss dipatenkan. Inovasinya, mereknya, dan sudah mendapatkan sertifikasi dari Lemigas. Nah ini gak main-main, guys, karena Lemigas ini lembaga resmi negara, ini balai besar lah untuk menguji
minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Nah, Bobby Boss ini ngeklaim, kalau lu baca di artikel ini, dia ngeklaim dia udah dapat paten, inovasinya, mereknya, bahkan sudah dapatkan sertifikasi dari Lemigas. Berarti hebat banget dia nih. Gue yakin Shell hari ini ketakutan, guys. Malaysia kehrt in die Formel 1 zurück, das ist jetzt klar. Die FIA und die Formel 1 haben entschieden, anstelle des Rennens in Bahrain, das ja Anfang des Jahres hätte stattfinden sollen, rückt also jetzt Malaysia in den Formel 1 Kalender, und zwar am 4. Oktober. Das heißt, nach dem Rennen in Baku in Aserbaidschan und vor dem Rennen in Singapur wird es also einen Triple-Header geben. Auf einer wirklich tollen Strecke, da wurde zum letzten Mal 2017 gefahren mit einem Formel-1-Auto. Eine Strecke, die entworfen wurde von Hermann Thielke, war lange Zeit Teil des Formel-1-Kalenders. Wie gesagt, letztes Rennen 2017, letzter Sieger damals war Max Verstappen. Und es ist ein Kurs, der wirklich alles abverlangt. Es gibt geradeausstrücke, und zwar 2 lange Strecken. Einmal die Start- und Zielgerade, davor gibt es eine Spitzkehre und da davor auch eine lange Gerade. Das heißt, wer viel Motorpower hat, ist da im Vorteil. Aber es gibt auch winklige, enge Sektionen. Dort kleines Plus, wahrscheinlich für Ferrari. Die Hitze tut ein Übriges, Temperaturen weit über 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit auch da locker über 70%. Das bedeutet natürlich auch, sowohl für die Fahrer als auch für alle Teile, die da so am Auto sind, Motor, Batterie etc., wird es eine große, große Herausforderung. Also 4. Oktober, die Formel 1 wieder zu Gast in Malaysia. Das Rennen wird dann heißen, großer Preis von Bahrain in Malaysia. Ich freue mich drauf. Breaking News. Malaysia ist zurück in der Formel 1 und übernimmt einfach den Bahrain Grand Prix. Ja, du hast richtig gehört, 2026 fährt die Formel 1 in Sepang nach 9 Jahren Pause. Alles, was es dazu zu wissen gibt, kommt hier in kurz, und um nichts rund um die Formel 1 zu verpassen, folgt mir super gerne. Nachdem das Rennen in Bahrain Anfang des Jahres ja abgesagt werden musste, hat die Formel 1 jetzt einen Ersatz gefunden. Und das bedeutet für uns extra viel Formel 1 im Herbst. Die FIA und die Formel 1 haben offiziell bestätigt, dass der Bahrain Grand Prix 2026 nicht in Bahrain, sondern in Malaysia stattfinden wird. Am legendären Sepang International Circuit. Das Ganze passiert vom 2. bis 4. Oktober 2026, also zwischen Aserbaidschan und Singapur. Das Rennen wird unter dem Namen Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia ausgetragen. Warum? Angeblich investiert Bahrain eine Menge, um den Grand Prix dort austragen zu können, weshalb man sich auf diesen Namen wohl geeinigt hat. Und das Beste, Sepang ist nicht irgendeine Strecke, es ist eine der ikonischsten, heißesten, chaotischsten und fanintensivsten Strecken der Formel 1. Unberechenbares Wetter, brutale Kurven, legendäre Rennen. Rekordsieger in Malaysia ist übrigens Sebastian Vettel, der hier 4 Rennen gewinnen konnte. Direkt hinter ihm Michael Schumacher und Fernando Alonso jeweils mit 3 Erfolgen. Also auch wenn es eher unrealistisch ist, könnte Alonso hier theoretisch noch mit Vettel gleichziehen dieses Jahr. Und der letzte Sieger auf der Strecke, das war Max Verstappen 2017. Was sagst du dazu, dass wir das ausgefallene Rennen von Bahrain jetzt in Malaysia sehen? رسميا سباق البحرين يعود بس مو في البحرين. كيف صار هذا الشيء؟ أنا فهد وأعطيك معلومة في دقيقة. سباق البحرين أساسا كان مجدول في شهر إبريل هالسنة، بس تأجل بسبب الأوضاع اللي كانت في المنطقة وقتها، والحين تم إعادة جدولته في شهر أكتوبر بين جولة أذربيجان وسنغافورة. السباق بيكون في حلبة سيبانغ في ماليزيا بس برعاية مملكة البحرين، والحلو إنها بتكون قريبة جغرافيا من الجولة اللي بعدها اللي بتكون في سنغافورة. يعني البحرين تعاونت مع الحكومة الماليزية والفورمولا 1 وحتى الFIA لنقل استضافة السباق إلى ماليزيا بدل ما ينلغي بالكامل، وبيكون باسم سباق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا. واخيرا بنشوف سباق على حلبة سيبانغ الدولية بعد غياب 9 سنين. تخيل اخر سباق كان عندهم في 2017 لما ماكس المراهق فاز فيه، فجهزوا شنطكم لان سباق قوي بانتظارنا بعد كم شهر. Gimana Benik? Udah mendengarnya bukan? Nah, seperti itu ya. Itu adalah penjaraan dari seluruh dunia. Sekarang lagi membicarakan Malaysia, kayak itu ya Benik ya. Bukan membicarakan Indonesia Benik, kayak gitu. Yang terkejut lah, terkencing-kencing lah, apalah ini bahasa Benik ini. Ya Allah ya Robbi, kok seperti ini sih bahasanya? Terlalu sombong dan yang ingin sekarang sampai sekarang masih terpikirkan, geng. Itu siapa yang ngedit foto gambar itu, geng? Siapa yang ngedit gambar itu? Sampai sekarang gengnya buat gelak aja, geng. Ya Allah, lengkap banget itu, geng. Lengkap. Ada Harimau Agam, ada Kokori, Wan Minur, nggak tahu satu lagi siapa lah, pokoknya ada uang 20.000. Aduh ya Allah ya Rabbi. Jadi apa sekarang ya? Kita kalah telak memang dari negara Malaysia. Udahlah, kita menjadi alas kakinya Malaysia. Itu 1. 2, kita memiliki sirkuit
nggak dipandang sama sekali karena kualitas sirkuit kita masih grade berapa itu geng, nggak ada kualitas sekali kayak gitu ya geng ya. Jadi kita harus perbaiki lagi geng, kayak gitu ya geng ya. Dan hubungan baik antara Perdana Menteri Malaysia dan juga Perdana Menteri Bahrain ini sangat luar biasa sekali, mengajak mereka untuk percaya ke negara Malaysia. Lihat orang Arab aja sampai percaya, alhamdulillah, syukron kasir. Nah itu ya geng ya. Ingin pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.